नमस्कार सबाइके केमन आছেন सबाई आशा करी भालो आছেন आमिও भालो आছি आपनादेरके बंगो कुकिंगे स्वागतम। आज के आमी आपनादेर माझे निये एसेছি बादाम भर्ता। एटी एकटी दारुण रेसिपि। चलुन आर कथा ना बाड़िये आजके रेसिपि शुरू करा जाक। एबारे बादामगुलो भालोभाबे धुए निब। चूले एक कड़ाई बसिए दिए कड़ाई सामान्य परिमाण तेल दिए दिलाम। तेल गरम होले धुए रखा बादामगुलो दिए देब। चूलार जाल अल्प आँचे रेखे प्राय 5-6 मिनट भालोभाबे भेजे नेब। एरपर कड़ाईते आरेकटु सरिषार तेल दिए दिलाम। छय सात कोয়া रसुन, माঝারি साइजेर एकटा पेঁয়াজ और कयेकटा काँचामरिच दिए दिलाम। एबार एगुलोके भालोभाबे भेजे नेब। भाजा हो गेছে, लाल लाल हो गेছে, এখন তুলে নেব। এরপর শিলনোড়ায় বাদাম বেটে নেব। আগে বাদামগুলো ভালোভাবে বাটতে হবে। এরপরে ভাজা পেঁয়াজ রসুন কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। বাদামের সাথে ওগুলো বেটে নেব। বাটা হয়ে গেছে, স্বাদমতো লবণ দিব। এবার পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়ে দেব। এবার হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু বাদাম ভর্তা। এটা খেতে দারুণ লাগে। যারা বাদাম খেতে পছন্দ করেন এভাবে বাদামের ভর্তা বানিয়ে খাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা এই রেসিপিটি বানিয়ে খাবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ভালো থাকবেন। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে বঙ্গ কুকিংয়ের আরেকটি নতুন রেসিপিতে।